Hi guys, for today's video, good evening kay gabi man ron di man ron buntag. Kasuri-suri dai ko diri Plaza sa Siaton. So muna kasuri-suri ko di adapita sa naialad-alad. So mo to kasuri-suri ko diring dapita ga Inosara. Tingala kung kakita na ko sa Abay Gorix. Murag sige mong kakatawa happy man kaayo. So mo ta akong gidool. Hello. Hala. This one. This one. Wala. Tawat mo sapatos oh, dia diri nabot. May sapatos? May sapatos? Oh, di oh. Asa yung pagdalaga ulit? Ang parisan nito, tapos balay ako ibilin. Ito ko sapatos. Oh. Oh. Abay. Kondado ni Goli akong sapatos ron. Okay na guys, see you next vlog na lang kay gabi na muli na po ni.